बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए बड़ा इंकरेजिंग, बड़ा हेल्पिंग होगा इस सफ़र को कंटिन्यू रखने के लिए कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो छोटे-छोटे वज़ाइफ डेली लाइफ में जो आप सब आसानी से अपने घरों में कर सकते हैं अपने लिए, वो जो मैं आपको बताती हूँ, उम्मीद है वो आपके लिए अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े जो है वो मुफ़ीद साबित होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे, आमीन। आज आज माशाल्लाह एक और बहुत अच्छा दिन है और एक कॉमन सी बात, एक बड़ी मेरे लिए तो बड़ी सम टाइम फ़नी होती है। एक बात मेरे ज़हन में आई कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है और ये मैंने और भी लोगों से सुना है कि कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, घर में हम ढूँढ रहे होते हैं, वो हमें मिलती नहीं है। जब यानी कोई हमें कह दे कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए तो आप हमें दे दें और हमें वो मिल नहीं रही होती। और जैसे ही हमें उस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और हम किसी न किसी तरीके से गुज़ारा कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें ऐसी जगह से मिल जाती है जो सामने ही होती है। और लेकिन उस वक़्त जब ज़रूरत होती है, अब हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमें मिल नहीं रही होती। तो ये मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। और या एक दूसरा ये हो जाएगा कि मैं कोई चीज़ रख के भूल जाऊँगी। मुझे याद ही नहीं आएगा, हालाँकि वो 10 मिनट पहले मैंने कहाँ रखी थी, मुझे याद ही नहीं आएगा मैंने कहाँ रखी है। और फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा, अच्छा ये अभी मैं इधर गई, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो फिर वो जगह सोचनी कि कौन-कौन सी जगह पे मैं गई थी, जहाँ पे मैं ये चीज़ रख सकती हूँ। तो उस वक़्त ये होता है कि फिर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर दूँगी कि या अल्लाह पाक मुझे वो चीज़ जल्दी मिल जाए। और ये बड़ा एक बड़ी एक यानी अल्लाह पाक का ये कलाम बड़ा बबरकत है। किसी गुमशुदा चीज़ के मिलने के लिए कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर दें और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये तो एक बड़ी छोटी-सी बात थी। और जो सुबह मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा कि चलें मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगी कि वो क्या उनके साथ भी उनकी लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये कॉमनली होता ही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की एक छोटी-सी गुफ्तगू। आज की गुफ्तगू मैं इस बारे में करना चाहूँगी कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। हम अपने रब करीम को राज़ी करें, हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। हमारी मोस्टली ज़िंदगी, हमारा मोस्टली टाइम इसी चीज़ में गुज़र जाता है कि हम दुनिया को राज़ी कर रहे होते हैं, हम लोगों को खुश कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम किसी की हाँ में हाँ मिलाएँगे, अगर हम किसी की बटरिंग करेंगे, किसी की तारीफ़ें करेंगे, तो वो इंसान हमसे खुश होगा और वो हमारी साइड पे रहेगा। वो उससे अगर हमें कोई मतलब है तो हमारा वो मतलब पूरा होगा, अगर किसी से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो हमारा वो फ़ायदा पूरा होगा। तो इस कोशिश के अंदर, इस चक्कर में हम सारी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं कि हम लोगों को खुश करने के लिए लोगों के साथ जो है वो अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेते हैं, अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेते हैं कि हम अपने रब रसूल को भूल जाते हैं। हम बिल्कुल भी ये याद नहीं रखते कि हमारे अल्लाह ने हमसे क्या फ़रमाया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। और असल बात तो हमारी ज़िंदगी में ये होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि हमने अपने रब को राज़ी करना है। हमने इस दुनिया में रह के दुनिया के सारे मामलात भी चलाने हैं और अपने रब को राज़ी करना है। कुछ लोगों से मैंने अक्सर ये बात सुनी है, वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, अगर हम डिप्लोमेसी से काम ना लें, अगर हम मरवत से काम ना लें, तो लोग जो हैं वो नाराज़ होते हैं। वो हमें ऐसा करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल सच बोल दें या बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो फिर तो लोग नाराज़ हो जाएँगे और हमारा सोशल सर्कल ख़राब होगा, यहाँ हमारी तारीफ़ नहीं होगी या हम अच्छे लफ्ज़ों में या हम किसी की गुड बुक में नहीं आएँगे। और हमारे तो हमारी बुराइयाँ करने वाले हमारे दुश्मन ज़्यादा होंगे, दोस्त कम होंगे। तो आप मुझे सिर्फ़ एक बात बताएँ कि अ, ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। ये दुनिया जो है वो आर्ज़ी है, यहाँ हमने सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना।
اور وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے، وہ رب کریم، وہ پاک ذات جس نے ہمیں یہ زندگی دی، جس نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں دی، جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم بول سکیں، اس معاشرے میں زندہ رہ سکیں، ہم کھائیں پیئیں، اپنی زندگی کو، اپنی اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے ہمیں رشتے دیے، اس کے ایک ایک کرم، اس کے ایک ایک فضل کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم ساری عمر نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے ہم اور وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف رجوع کر، تو ہم بجائے اپنے رب سے رجوع کرنے کے ہم لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، ہم لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم لوگوں سے تعریفوں کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ لوگوں سے ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں لوگوں سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھیں۔ جب آپ اللہ پاک کو راضی کریں گے، جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب آپ چاہیں گے کہ جب آپ کے دل میں ہوگا کہ نہیں، ہم نے اپنے رب رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے اس پاک ذات کو راضی کرنا ہے جو ہمارا اصل خالق ہے، جو اصل جو حقدار ہے اس چیز کا، کہ ہم نے بجائے دنیا کو راضی کرنے کے ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ دنیا خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم اس کی تعریفیں کریں، یا اب ہم اس کے پیچھے جائیں، یا اب ہم اس کی چاپلوسی کریں، یا ہم اس کی تعریف کریں، اگر دل میں ہمارے اس کے لیے عزت محبت نہیں ہے، لیکن پھر ہم منہ پہ یہی جتائیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں برا کہہ دے، کہیں میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پہ کہ آپ کسی کے منہ پہ یعنی کوئی اس کی دل آزاری کی باتیں کریں یا اس کو برا بھلا کہیں، نہیں، میں صرف آپ سے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ آپ جہاں پہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک کو راضی کریں، آپ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات، اللہ کے بتائے گئے ہوئے تینوں دنیا کے اصول پر عمل کریں جتنا ہو سکے، اگر آپ پوری طرح نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کو راضی کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ دنیا کی بجائے رب آپ سے اگر راضی ہو گیا تو دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی، وہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ ساری زندگی بھی دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو وہ کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی برا بلا نہ کہے، آپ کے بارے میں کوئی برائی نہ کرے، آپ کو کوئی برے لفظوں میں یاد نہ کرے، تو ایسا شخص تو میں سمجھتی ہوں پھر کہ وہ تو نہ اپنے ساتھ سنسیئر ہے، لائل ہے، اپنے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے اور رب کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ حق سچ کی بات ہے اس کو کہنے سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں، لیکن کم از کم جو ایک غلط چیز ہے اس کو صحیح کہہ کے جو ہے وہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں، اور اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت کس طرح حاصل کرنی ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دے بجائے اس کے کہ ہم نے دنیا کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے تو دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی، اس چیز کے لیے آپ کو کچھ بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے آج کے دن کرنا چاہتی تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اس کو راضی کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا کے بجائے اپنے رب کو راضی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ